ਪੰਜ ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਫਰੀਦਾ ਟੁਕ, ਜੇ ਲੱਭੇ ਨਾ ਛੇਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਕ। नाज़रीन गिरामी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि अजोधन के करीब एक मुल्ला साहब रहते थे जिन्हें अपने ज़ाहरी इल्म पर बहुत नाज था, और वो अक्सर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में अपनी इल्मियत के किस्से सुनाते, जिन्हें आप बेहद दिलचस्पी से सुना करते। लोगों को मुल्ला साहब का अंदाज बुरा लगता, लेकिन वो एहतराम शेख में खामोश रहते। एक बार आपने पूछा, मौलाना, इस्लाम के कितने रुकन हैं? मुल्ला साहब बोले, शेख, आप नहीं जानते? इसका जवाब तो कोई आम मुसलमान भी जानता होगा। इस्लाम के 5 रुकन हैं, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। आप मुस्कुराए और फरमाया, मौलाना, मैंने तो सुना है इस्लाम का 6वां रुकन भी है, और वो रुकन रोटी है। मुल्ला साहब एकदम भड़क उठे, अस्तगफिरुल्लाह, आपने बिल्कुल गलत सुना। आपने तहम्मुल से फरमाया, लेकिन मैंने तो मोतबर अहले इल्म से सुना है। ये सुनकर मुल्ला साहब उठ खड़े हुए और कुरान करीम की वो आयत तलावत की जिसका तर्जुमा है, नसीहत करने के बाद जालिम कौम के पास मत बैठ, लिहाजा मैं चलता हूँ। बाबा फरीद भी खड़े हो गए और मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ा और फरमाया, मौलाना, इख्तलाफ राय अपनी जगह, लेकिन हमसे नाराज होकर न जाएं। लेकिन मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ाया और गजबनाक होकर चल दिए। इसके बाद मुल्ला साहब हज के लिए रवाना हो गए। हज की सआदत हासिल की, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में 7 साल क़याम किया और फिर वतन वापसी के लिए रवाना हुए। वापसी के सफर में अचानक समुंदर में सख्त तूफान आया और मुल्ला साहब एक तख्ते पर तैरते हुए किसी जजीरे तक जा पहुंचे। जजीरा देखा तो ना पानी, ना दरख्त, ना घास। 3 दिन भूखे प्यासे एक गार में बैठे दुआ करते रहे कि ऐ पालने वाले, इस अजाब से निकाल। 3 दिन बाद कहीं से एक शख्स आया और आवाज लगाई कि रोटी खरीद लो। मुल्ला साहब ने इसे बुलाया और अपनी दुखी दास्तान सुनाई। वो बोला, मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। मुल्ला साहब ने बेबसी से कहा, भाई, मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। फिर पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? तो वो बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हूँ। मुल्ला साहब ने फौरन भूखों को खाना खिलाने की रिवायत बयान करना शुरू की। तो वो बोला, मैं भूखों को खाना खिलाने के सवाब से वाकिफ हूँ, लेकिन रिज़्क़े हलाल कमाने का हुक्म भी अल्लाह ने ही दिया है। मुल्ला साहब ने इसे अपनी नमाज, रोज़े, ज़कात और 7 हजों से मरऊब करने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुआ। आखिर बोला, चलिए मैं आप पर रहम खाता हूँ, अपने 7 हजों का सवाब मुझे दे दें तो मैं आपको रोटी खिला देता हूँ। मुल्ला साहब ने सोचा, जुबानी सवाब दे देने से क्या होगा, लिहाजा बोले, चलो 7 हजों का सवाब तुम्हें दिया। मुल्ला साहब ने रोटी खाई तो जान में जान आई। इससे पूछा, तुम कहाँ रहते हो? करीब में कोई आबादी है? लेकिन इसने बर्तन उठाए और गार से निकल गया। मुल्ला साहब ने इसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो गया। 3 दिन बाद फिर से जब भूख से मुल्ला साहब की हालत खराब होने लगी तो वो कहीं से फिर नमूदार हुआ और इस बार मुल्ला साहब के रोज़ों का सवाब लेकर चलता बना। फिर 3 दिन बाद नमाजों और इसके 3 दिन बाद ज़कात का सवाब भी इसने ले लिया। फिर अगले 3 दिन गुजरे और जब वो आया तो मुल्ला साहब रोने लगे, अब मेरे पास कुछ बाकी नहीं रहा। तो वो बोला, आज आप बस इतना करें कि मुझे तमाम सवाब तहरीरी तौर पर दे दें। मुल्ला साहब ने कागज पर लिख कर दे दिया कि मैंने अपनी तमाम उम्र की नमाजें, रोजे, ज़कात और हज इस शख्स के हाथ रोटी के बदले फरोख्त किए और नीचे अपने दस्तखत कर दिए और रोटी खाते हुए सोचा कि 3 दिन बाद गुजारा कैसे होगा, इसलिए आज इसका पीछा जरूर करना है। मुल्ला साहब ने काफी दूर तक इसका पीछा किया, लेकिन आगे जाकर वो फिर कहीं गायब हो गया। समुंदर सामने था। मुल्ला साहब जरा सांस बहाल करने के लिए बैठ गए। इत्तफाक से उसी वक्त एक जहाज करीब से गुजर रहा था। मुल्ला साहब ने अपनी कमीज उतारकर दीवाना वार हवा में लहराई, जिससे जहाज वालों की नजर इन पर पड़ी।
اور انہوں نے کشتی بھیج دی۔ خدا کی قدرت یہ کہ وہ ہندوستانی حاجیوں کا ہی جہاز تھا، لہٰذا انہوں نے ملا صاحب کی خوب خدمت کی اور بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گئے۔ کچھ دن بعد وہ اپنی عبادت و ریاضت کا حال سنانے بابا فرید کی خانگاہ پہنچے۔ بابا فرید نے کھڑے ہو کر استقبال کیا اور فرمایا، ملا صاحب بہت عرصے بعد تشریف لائے۔ ملا صاحب خشک لہجے میں بولے، یہاں ہوتا تو آتا نا، میں حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قیام کیا، حرمین شریفین اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے خوش مزاجی سے فرمایا، آپ تو واقعی خوش قسمت ہیں مولانا، اب تو ہم سے ناراض نہیں ہیں۔ 7 سال پہلے آپ ہم سے ایک چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر گئے تھے۔ ملا صاحب بابا فرید کی عاجزی سے اور مغرور ہو گئے اور بولے، مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلائیں تو شاید یاد آ جائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کا چھٹا رکن روٹی ہے، اور آپ ہمیں ظالم قرار دے کر چلے گئے تھے، پھر بھی ہم آپ کو یاد کرتے رہے۔ ملا صاحب طنزیہ انداز میں ہنسے اور بولے، درویش اپنی کم علمی کے باعث اکثر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے کہ اسلام کا کوئی چھٹا رکن نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کم علم ہوں، لیکن میں نے یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ مولانا پھر غصے سے بھڑک اٹھے، غصے سے کہا، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بھی وہ کتاب دکھائیں۔ بابا صاحب نے حاضرین سے فرمایا، میں کچھ دیر تنہائی چاہتا ہوں۔ تنہائی میں آپ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کی۔ انہوں نے کتاب کھولی تو ایک صفحے پر وہی تحریر تھی جو ملا صاحب نے جزیرے میں روٹی فروخت کرنے والے کو لکھ کر دی تھی۔ ملا صاحب چند لمحے حیرت سے سکون کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آپ کے قدموں میں گر پڑے اور بولے، شیخ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے محبت سے فرمایا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے مولانا، ایک معمولی اختلاف تھا، سو وہ آج دور ہو گیا۔ اس کے بعد ملا صاحب آپ کے مرید ہو گئے۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بات کرتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ ناظرین گرامی، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔